अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम मियाँ मोहम्मद खलील आज एक बहुत आम मौजू के साथ आपके पास हाज़िर है कि जो मर्ज़ अक्सर देखने में आता है वो है हिचकी। फवाक भी जिसको कहते हैं, हिक्कप भी इसको कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गाँव के लोग या साइड के इलाकों के लोग, उनमें कुछ रवायात हैं कि जैसे किसी को हिचकी लगी तो वो, हम छोटे होते थे तो सुनते थे कि वो जी फुफ्फू का नमक चोरी करके इसने खाया इसलिए इसको हिचकी लगी है, या फिर किसी ने याद किया है कि हिचाने वाले ने तो फिर हिचकी लगी है। बाद छोटे दूध पीते बच्चे को जब हिचकी लगनी तो अक्सर माएँ कहती थी कि नहीं, इसकी पीछे से कंधों के दरमियान से बैक पुश्त मलो, ये इसके लिए अच्छा होता है, इसके बढ़ने फूलने में मदद देता है। तो मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि ये हिचकी है क्या और होती है क्यों। तो नाजरीन, इसके बारे में हम आपको आज डिटेल से बताएंगे, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इस तरह की मुफीद इल्मी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हिचकी फवाक, आज इस पे हम बात कर रहे हैं। खुराक की नाली या फमे मैदा या इसके इर्द गिर्द के एरिए के उज़लात, जब इसमें किसी बेइतदाली की वजह से कोई ख़राबी पेश आती है तो इसके नतीजे में हजाबे हाजिब, जिसको हम डायाफ्राम भी कहते हैं, ये एक पर्दा होता है जो पसलियों के ऊपर फेफड़ों के एरिए और पेट के एरिए को अलग अलग करता है। इसमें तशन्नुजी हरकत के नतीजे में झटके से लगते हैं। ये झटके असल में वो उस एरिए में ख़राबी को, उस तकलीफ़ को, उस अज़ियत को दूर करने के लिए जिस्म का एक रद्द अमल होता है। नाज़रीन, जब हजाबे हाजिब में झटके महसूस होते हैं तो हवा अचानक झटकों की वजह से खंजरा के मकाम पे गले के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, और दाखिल जैसे ही वो अचानक दाखिल होती है तो हवा की नाली हंजरा के एरिया इसके लिए तैयार नहीं होता, और ये हवा जब आवाज़ की डोरियों से टकराती है तो उसके नतीजे में एक मखसूस आवाज़ पैदा होती है जिसको हम फवाक, हिचकी या हिक्कप कहते हैं। इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। ऐसे लोग जो खाना पेट भर के बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसकी वजह से भी ये होता है। ऐसे लोग जिनको गैस का मसला होता है, उनमें भी अक्सर ये देखने में आता है जैसे ही गैस बढ़ती है, हजाबे हाजिब पे दबाव पड़ता है तो ये हिचकी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगली इसकी वजह यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड मशरूबात पीते हैं, तो इसके नतीजे में भी ये हिचकी देखने में आती है। इसके अलावा जज्बाती दबाव, जैसे ही हम कोई खुशी की अचानक खबर सुनते हैं या कोई गम की खबर सुनते हैं तो इसके नतीजे में अचानक हिचकी पैदा होती है। इसके अलावा बहुत से अमराज इसका बायस हो सकते हैं। नाज़रीन, हिचकी को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक है सादा हिचकी। सादा हिचकी वो है जो 48 घंटों के अंदर अंदर ठीक हो जाए। जैसे ही वो 48 घंटे या 2 दिन से ज़्यादा चलती है तो फिर वो क्रॉनिक में चली जाती है। वो एक मुस्तकिल मर्ज़ है, वो आपको अलार्म कर रहा है कि आपके जिस्म में कोई बीमारी है जिसके नतीजे में ये हिचकी का अलामात आ रही हैं। तो उसके लिए मुकम्मल तशखीस बहुत ज़रूरी है।
اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ جگر کے امراض میں جگر کا سوج جانا، ورم اس کا، گردوں کے امراض میں کریٹینن یوریا کا بڑھ جانا، پھیپھڑوں کے امراض میں پھیپھڑوں کی سوزش، ورم یا پانی پڑ جانا۔ تو اس طرح کے امراض ہیں۔ جب بھی آپ کو یہ ہچکی 48 گھنٹے سے زیادہ ہو اور بار بار ہو تو کسی اچھے معالج سے اس کا چیک اپ کروائیں، مکمل تشخیص کروائیں۔ اس کے علاوہ آج ہم آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتائیں گے جس سے یہ عام جو ہلکی پھلکی ہچکی ہے یہ بالکل لمحوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی چینی لے کے اس کو چبا لیں تو نارمل ہچکی اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسرا، اپنے کان کی یہ لو جو ہے اس کو ہلکا ہلکا دباتے رہنا ہے وقفے وقفے سے، تو اس سے بھی ہچکی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک شاپر لینا ہے، شاپر کو پھیلا کے ایسے رکھ لیں، یہ ناک اور یہ منہ، یہ اتنا ایریا شاپر کے اندر آئے، اس کو انگلوں سے ایسے دبا لیں آپ اپنی انگلیوں سے، اور اس کے اندر سانس لیں آپ کوئی 2-3 منٹ، اس کے بعد پھر یہ ہٹا لیں، پھر آپ اس کو لگائیں اور شاپر کے اندر کو 15-20 سانس لیں تو آپ کی ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ تو ہے ٹوٹکے جو وقتی طور پہ آپ کو کام آ سکتے ہیں۔ علاج کے لیے ہم آپ کو ایک کہوا بتاتے ہیں، اصلت سوس مقشر، ملٹھی لے کے آپ نے اس کو مقشر اس طرح کرنا ہے کہ اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو ہلکا ہلکا رگڑ لینا ہے، اس سے اوپر سے گرد وغیرہ جو ہے نا وہ دور ہو جائے، اس کو ہم ملٹھی مقشر کہتے ہیں۔ یہ آپ نے 4 گرام لینی ہے۔ بادیان، سونف، یہ بھی آپ نے 4 گرام لینی ہے، اور الائچی سبز یہ 2 گرام لینی ہے۔ اس کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے 3-4 ابال دیں اور ٹھنڈا کر کے پن کے رکھ لیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا وقفے سے پلائیں تو انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا علاج بھی ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو بہت مزیدار ہے، وہ چٹنی کی شکل میں ہے۔ اگر بچے ہیں تو وہ آپ ان کو یہ مزیدار چٹنی کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں۔ مغز، بادام، شیری کڑوے نہ ہوں، یہ آپ نے 5 عدد لینے ہیں۔ فلفل سیاہ، کالی مرچ آپ نے 15 عدد لینی ہے، اور چینی آپ نے 3 گرام لینی ہے۔ ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح جس طرح گھر میں چٹنی بناتے ہیں وہ پیسٹ ٹائپ چٹنی بنا کے رکھ لیں۔ یہ سارے دن میں تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو چٹاتے رہیں تو یہ ہچکی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ہیں وہ میجیکل علاج، دیسی ٹریٹمنٹ کہ جو آپ کو فوری رزلٹ دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔